Naliligaw na naman si Coach Nay. There you go, Ethan. Nice rebound. Ay, wala ko. Nice. Nice one, Ethan. Ethan, pass. Go, go, go. Ah. Wala. Bakit? No. Naiwan agad. Ay, foul. Naku. Nasa na daw. Ay! Out. Pa. Gising. Ay! Isa pa. Inaya. At 10, 9 lang sila, ma'am. 10. Wala si Cyril, nasa Philippines. Pilipinas! Bakit mo pinasa? Hindi ka umubra dun sa malaki. Six. Layo, hindi na nila lapitan si Coach. Yun. Nice. Ay, huli, kuha. Oho. Ay! Talsik. Kailangan. Ay, grabe. Ano nangyari? 3 seconds. Ano nangyari? Hindi ko alam. 3 seconds. 3 seconds. Tumangkat si Brick. Pero usod. Wala naman ako usod. Tingnan mo, may brand regular. Oo, yun nga eh. Uy, dali. Ay, dali. Ay, nako anak. Ipasa mo na. Ayan. Let's go you. Rebound. Wala tayong rebound. Richard Chase. Takbo, Richard Chase. Nahihirapan. O, dali. Ay, sumut. Galing. Hey daw. Hindi kami makaporma. Kuha. Kuha.
Magaling ang last shot. Short. Takbo. Sino to? Si Camille. Ay! Don't wait for the ball. Rebound. Ay, nice one. Hindi naman pwede mag-rebound. Papaguring ka lang ng mga hindi effective score. Ayun. Ay! Nako. Hihi! Ay! Ay, sorry. No! Ay! Basang-basa ng mga huyo. Ay. Trouble. Nilabas yung Queens. Pinasok si Adriel tsaka si Aaron. Isa pa. Nice team. Galing. Yes. Rebound, Adriel. Nice one. Si Adriel ba yun o si Errol? Yan pala yung ano, sagot. Ang ganda ng pasahan nila, Eris. Saka ng Falsa. Nice one. Good job. Maganda yung ginagawa nila na to. Pagbaba ng ball sa place, saka sa yun. Buti nabasa. Pasa. Rebound. Save. Ay, line na. Ay, hindi ko naabutan. Bola! Ay! Boom! Foul. Ah. Rick! 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 Ellie! Ayun. Ay, pasok.
Ooh. Ah. There you go. Rebound. Nice one. Final number. Anim lang sila. Nice one. Break. Bago pa. Ay, second quarter na. Ay, 2020 Ireland. Let's go, Ryan. Ay, mga mami, kaway mga mami. Yes. Wala nang pinch tools, receive tayo agad! Wala na ng pinch, wala na ng pinch! Isa pa. Ooh. Isa pa. Ay, nakita! Bakit? Wake up! Practice na dapat. Nice. Dalawa sila. Rebound. Boom. Swing. Rebound. Rebound. Sapa, sapa. There you go. Go, Ryan. Ryan. Ryan, Ryan. Ah! Rebound. Nice one, Kobe, Kobe. Isa pa.
Let's go. Ball. Swing daw, swing. Ay! Nagdadalawa. Yun. Ah! Final. Asan? Let's go, kuya. Nice one, kuya. Takbo. Mapapagod ka. Ay! Go, kuya. Naku. Ay, finishing. Rebound. Pass. Lalo kahapon, yung malaki. Talsik siya. Nice one, kuya. Chase ah. Maganda ang ano. Wow! Foul. Kuya, dandan. Pero hindi seryoso yung mga ano no, yung last shot. Parang natatakot sila na makasakit din eh. Kami, Sila lang, 5-6 na. kasi alam niyo yung mga laro niyan, physical talaga eh. Ngayon parang, lalo na si Brandon, makikita niyo si Chase, eh parang kuya. Bakit kaya yung Ay, sino? Si Brandon? pinag-ubusan nung last game? Oh, kasi nga ganun yung laro. Pero muscle lang. Hindi niya kinukuha. Boom. Nice one. Ah, kuha. Ay! Deny daw, deny. Yakapin mo. Ay! Dalawang malaki ba naman? Sige. Deny, yakap. Okay. Go, go, go. It's okay. Go. Bakit? Ano, wala yung oras? Pause. Huwag lang huwag ganun. Baka hindi kami makal. So, yes, let's go. Nag-double drill. Actually, medyo late lang ang tawag. Nice. Lakas. Time. Pasa. Walang trailer. Ay. Galing. Nice one, Eric. Ay! Woo!
Ay, sayang. Gawa tayo ng parang pang-wheels. Tira! Ay, kuya. Pass daw. Nice one. So Ethan. Ethan to Ethan. Tira you. Dalawa silang Ramones. Nice! Hindi, alam naman nila kung sino. Ethan, si 33. Isa pa. Oo nga. Sige pa, more of that, Kobe. Ganyan, no? Pagod talaga. Lakas. Nice. More. Nice one, you are. Go, Ethan. Nice one. Kasi black. Dito. Ay, foul. Number 5, Yvonne. Sub. Nice. Let's go. Nice one. Naglalaroan lang tayo. Number 4. Go. Down. But
niya akong matake. Agad. Hindi uubra. Ang lalaki. Nice. Ay! Go, go, kuya! Ay! Kusot! Nice pass. Nice. Bakit? Ano nakatayo? Tumatakbo nga siya ng gusto eh. Boom. Nice. Takbo. Ay! Takbo. Woohoo! Ay, pwede na yun. Let's go, Yuan. Oh, nice. Kala ko, iduduwa ko. Kuha. Kuha. Nice. Ang galing ng mga... Ay, 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 ay. Woo! Nice. Ah! Uy! Nasa na? Ayun. Hi, Kaden. You sleep well? Go ahead, eat your snacks. I made you snacks there. You can eat it. You slept well? Yeah. Were you awake when you woke up? Are you scared? Ay! Mas mataas ang talon ni... Sorry. Sino? Sino? "15 seconds. Go eat your snack. Can I taste one? Thank you. I cannot, anak, mama's recording. Ay! Napapressure na. 6! Ay, lumabot. Yu! Ay, hindi pala si Yuan, si Ivan pala yun. Ivan ba? Tama. Huwag daw tatalon. Bakit di tatalon? Woo! Doon, bakit natulog ka? Asa? Dribble! Double na. Traveling na. Hindi nakita.
Ay. Rebound. Walang rebound. Yehey! Ay! Sorry. Sorry naman. Hindi na ako siguro. Uy! Bola! Ah! Tok! Nako. Labas. Ay! Hihi. There you go. Ay! Pasa! Rebound, rebound! Nice! Go right! Nice. Takbo! Ah. Can I have one? One more. Subo. Hello. Uy, suwa. Isa pa. Nice. Foul. Right. Easy. Pasok mo na to. Nice one. Go. Ay. Pwesto. Tatraveling ka na naman. Gagalit na naman. Let's go, Adriel. Nice pass. Ay, hindi ready. Sige, ulit. Naisahan tayo. Nilabas si Hero. Ay!
Isa pa. Tira. Isa pa. Yes. Nice one. Go, Ethan. Kaya yan. Get our free throws. Linya na. Diretso. Bakit hindi tayo makaya? Ay. Yes, anak. Ah, really? Ganon? Ano nangyari? Ah, nag 8 seconds yun. Shoot tayo. Shoot tayo. Hands up! Hands up! Tira. Rebound. Uy. Tira. Boom. Ah. Ay. Ay. Iwan. Bakit? A lot can happen in a minute. Second. Yes. Yes. Ay, isa pa. Yes. Go, Ivan. Ay, nag-foul na. Kaninong bola? Boom! Tinawag. May timeout daw. Boom! Boom! Ay, sayang. Ah, huli. Huli nga. Yee! Ah!
sorry. Ay! Ano ba? Sorry naman. Foul pa. Sorry. Bakit penalty na ba? Ayan. Only 3 seconds left. Time out daw. Oh, bakit? Dinagdagan yung oras. Last shot, last shot. Last shot, last shot. Ay! Ay! Ano ba yan? Yeah, you can have it now. I'm sorry I keep on shouting. 2 of 2. Oh!